dalam diri langsung ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama saya mondok sama Sayyidil Habib Haidar bin Muhsin bin Ali Hanbal, belum pernah melihat beliau tertawa banget kecuali 2 kali. Dari 2004 sampai 2000 sampai Tufi Habib. Tidak pernah melihat Habib tertawa betul kecuali 2 kali. Begitu dari Rasulullah SAW, tidak pernah tertawa sampai terbahak kecuali beberapa kali saja. Beberapa kali saja. Pernah Nabi SAW tertawa cuma sampai kelihatan aja gerhamnya ini. Tertawanya sampai kelihatan gerham atas. Ketika Nabi SAW menceritakan bahwa nanti di hari kiamat orang yang terakhir memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, apakah sudah usai penyiksaan hamba ya Allah? Terus kalau sudah selesai ya Allah, surga ini nampaknya sudah penuh ya Allah. Lantas engkau mau meletakkan aku di mana ya Allah? Kata pemuda ini, kata orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada orang yang terakhir masuk ke dalam surga ini, apakah engkau masih ingat ketika engkau berada di dunia tentang indahnya dunia, dari emasnya, perak, pinggir pantainya, pinggir lautnya, antara gunung pegunungannya, anginnya yang sejuk, apakah ingat engkau tentang keindahan di dunia? Iya ingat ya Allah, masih ingat, ada masih terbayang di angan-anganku ya Allah. Sekarang anak berikan itu 10 kali lipat lebih indah daripada dunia. Untuk itu, ya Allah, atahza'u bi wa antal malik. Ya Allah, apakah engkau ngolok ya Allah? Padahal engkau hanya tidak percaya ini orang. Nabi ketika menceritakan ini, orang ini tidak percaya diberikan kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ini sambil tersenyum. Nabi Sallallahu. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ali Nabi Talib Muqaddimat Az-Zahra wal Hasan wal Husain wa sa'id hadi Rasulullah admi al-wahyi wal qais wa sayyid al-muhajir Muhammad bin Isa wa sayyid al-ustad al-a'zam fi muqaddam Muhammad bin Ali al-Shaykh Abu bin Salim Habib Abdullah bin Hatta Sumail al-Wahi Habib Syekh Muhammad bin Muhsin bin Ali Hinda Sumail al-Wahi wa وبهدنا بن واصل الهند ثم إلى روح الوالدين والمسلمين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فقل معي أستغفر الله من جميع السيئات ولا إلى الله من الذنوب ومن العيوب والتابعات ولا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات
ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا ما عهد الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة إمانا وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا هذه المودة هيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وعد حوالها النشرانا أين المحبون الذين عليهم بدل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به تعشو وأذهب رانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وله في الآذان واغفر لنا أوصاف طه المجتبى واهل لأهلك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أمانا والنور الله عبده من به في ذكره عظيم به هدانا صلى الله هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا وشمسك بالحرمة الوثقى ومعتزما بحبل الله ملا ننجانا واستشير الأنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم مانا بين الله وبين ما فاستبين من رحمة أنت وكن يا قرانا صلى الله عليه وسلم وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم يفترق من شعبتين إلا أنا في غيرها حتى خروجها
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. هذا وقد نصر الإله نعوده في الكتب بين حالنا بيانا. لقد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسانا. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا. وانتشروا أقوامهم بالمصطفى أذن بذلك رتبة ومكانا. وإن جهل فيه مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. يا أمة الإسلام أول جامع ومسبح نقدت لا توانا. حتى هنا ترفع وسل بعدا وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول ناتي أنا نجينا. وأبرم خلق على الله أنا فلك الحباب الله منه هنانا. ولسوف يعطيك فترضى جل من موت الله صنعا الله معانا. بالله كريتك واسم محمد كيما تزيل عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان. حملت فيه الأم الأمينة بنت وحد بل لها على الإله مكانا. بوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان. قد كان يأمر نور طه وجهه وصار إلى الإبن المصور عيانا. وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان. والده يدعى حكيما شأنه قد تلا عزيز بذلك شانا. وفد صون المصطفى حتى نرى في سلسلة وصوله عدنانا. فهناك كيف على برفعه إلى أسماء لا كان للأبي معوانا. وحينما حملت فيه آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان. فبها عطلت من رب السماء أقصى الأداء والعم والأحسان. ورأت كما قد جاء ما علمت فيه أن المهيمن شرف الأكوان. بضر من في بطنها فاستبشرت بدل المخالف أرجعان رضوانا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي أجند الشيء ومداد كلماتي. وتجلت الأنوار من كل الجهات فردت ميلاد المشافي حالا. وإذ بين فجر أبرز الشمس الهدى وعلى الحليم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم
warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla, nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahla mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farij anna al-humuma wal humuma ya hayyu ya qayyum. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadhihi burhanuhu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuhu ta'ala majduhu wa 'azama shanuhu falaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-qismah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah asy-syafi'ul ummah wa kashful ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mengenal lebih jauh siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan kali ini mari kita kembali mengenali sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa pertemuan yang lalu kita sudah sedikit mengenali siapa itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kali ini ada sunnah Nabi yang harus kita ketahui, yang harus kita amalkan. Sunnah Nabi ini gratis, tidak bayar. Mungkin sunnah Nabi yang lain ada yang bayar, pakai wangi-wangian mahal, pakai modal mahal. Sunnah Nabi, ada sunnah Nabi pakai siwak, beli juga, bayar juga. Sunnah Nabi bayar. Ada sunnah Nabi tidak pakai bayar, tinggal kita lakukan setiap hari. Ketika kita mempraktekkan sunnah Nabi ini di hadapan saudara kita, maka nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sunnah Nabi itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, at-tabassum li wajhi akhika sedekah. Engkau senyum di hadapan saudaramu, itu nilainya sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Senyum ini adalah ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga sahabat mengatakan, ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman mithla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak dan sering senyum seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di setiap waktunya, di setiap saatnya selalu tersenyum. Bukan tersenyum kehidupan dia. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktsar tabassuman, sering tersenyum Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tertawanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana dhahkahu sallallahu alaihi wasallam tabassama. Tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senyuman. Berempat, aglak tapi senyum. Akatia guru kita, Habib Umar, Habib Etra, ketika mereka senyum, tertawa, kayak ini, tangan kayak gigi, yang kelihatan cuma gigi gerahangnya, gigi gerahang yang kelihatan, tapi ada suara terbahak-bahak. Itu tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikatakan di Maulid, Allahumma shalli ala Muhammad, man wajhuhu daiman tabassam. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum. Mau diapakan Nabi selalu senyum. Terlebih lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bercakap-cakap dengan para sahabat. Ketika bercakap-cakap dengan para sahabat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu tersenyum. Tidaklah keluar kata sahabat dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam satu kalimat kecuali diawali dengan senyuman dan diakhiri dengan senyuman. Ada yang mengatakan tidaklah keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi menyampaikannya dalam keadaan tersenyum. Akatia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, setiap kali beliau bertemu dengan muridnya, beliau selalu tersenyum. Tersenyum.
irhalukum hal antum bikhair. Setiap kalimatnya itu dipenuhi dengan senyuman. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senyum. Ketika beliau berbicara, beliau tersenyum, membuat orang yang diajak bicara merasa nyaman hatinya. Oh, Habib peduli sama saya. Oh, Habib kenal sama saya. Oh, Habib menganggap saya. Setiap kali berbicara dengan beliau, dengan audiens, beliau selalu tersenyum. Berbicara dengan sahabat, dengan lawan bicaranya, baik dia tua ataupun kecil, beliau selalu tersenyum. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar dari lisan beliau satu kalimat, dua kalimat kecuali dibarengi dengan senyuman. Atau paling tidaknya senyum dulu ketika mengatakan sesuatu, diakhiri dengan senyuman pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Praktek akil ya. Mulai sekarang praktekkan ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gratis. Tinggal senyum aja. Atabassum liwajhi akhika sedekah, kita senyum kepada saudara kita. Sedekah. Bukan senyum kecut ya. Itu senyum meremehkan. Itu senyum-senyum, betul-betul senyum untuk menyenangkan hati ini orang. Itu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sunnah Nabi dilakukan, ketika sedang kita berbicara mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum, maka kita mendapat pahala. Berbicara kita mendapat pahala, senyum kita mendapat pahala, kita bertemu dengan seseorang dapat pahala. Kehidupan kita dipenuhi pahala. Kenapa? Karena kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meniatkan di hati kita bahwa kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli. Nabi kalaupun sering tersenyum, Nabi selalu tersenyum. Hal apapun itu Nabi selalu tersenyum, kecuali ada orang yang mengganggu hak-hak Allah, tidak ada senyum pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ciptaannya paling baik, akhlaknya paling baik. Ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi. Kalau hak-haknya Nabi diganggu, ditarik, Nabi tidak pernah marah dan Nabi tetap tersenyum. Bahkan Nabi tersenyum ketika ditarik oleh seseorang di depan para sahabat, ditarik lehernya oleh orang. Ini ditarik sama orang. Ditagih hutang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih tersenyum. Kan belum jatuh tempo kan? Belum jatuh tempo. Tidak marah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditarik, ditagih di depan sahabat. Belum waktunya, belum jatuh tempo ditagih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak marah. Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi selalu tersenyum. Bahkan disebutkan di dalam beberapa riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beberapa kali tertawa, bukan tertawa ya. Senyum Nabi sampai kelihatan. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa hampir keluar suara sampai kelihatan ujung ujung kerongkongan itu. Kalau sudah mau kelihatan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sadar tertawa betul waktu itu, ditutup langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ditutup. Maka mengakak langsung kotor. Ini boleh sih masuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tertawa ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya senyuman belakang. Ketika sadar beliau mau tertawa banget, langsung ditutup oleh Rasulullah, sehingganya ya kalau sudah mau kelihatan itu bagian dalam ini langsung ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama saya mondok sama Sayyidil Habib Haidar bin Muhsin bin Ali Hanbal, belum pernah melihat beliau tertawa banget kecuali 2 kali. Dari 2004 sampai 2000 sampai itu ya, tidak pernah melihat Habib tertawa betul kecuali 2 kali. Begitulah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tertawa sampai terbahak kecuali beberapa kali saja. Beberapa kali saja pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa cuma sampai kelihatan aja gerhamnya ini. Tertawanya sampai kelihatan gerham atas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa nanti di hari kiamat orang yang terakhir memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, apakah sudah usai penyiksaan hamba ya Allah? Terus kalau sudah selesai ya Allah, surga ini nampaknya sudah penuh ya Allah.
Lantas engkau mau meletakkan aku di mana ya Allah? Kata pemuda ini, kata orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang yang terakhir masuk ke dalam surga ini, apakah engkau masih ingat ketika engkau berada di dunia tentang indahnya dunia, dari emasnya, perak, pinggir pantainya, pinggir lautnya, antara gunung pegunungannya, anginnya yang sejuk. Apakah ingat engkau tentang keindahan di dunia? Iya ingat ya Allah, masih ingat, ada masih terbayang di angan-anganku ya Allah. Sekarang anak berikan itu 10 kali lipat lebih indah daripada dunia untuk itu. Ya Allah, atahza'u bi wa antal malik. Ya Allah, apakah engkau ngolok ya Allah, padahal engkau raja? Tak percaya ini makanya. Nabi ketika menceritakan ini, orang ini tidak percaya diberikan kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ini sambil tersenyum. Nabi sallallahu Allahumma salli ala Muhammad. Di beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah tersenyum ketika sahabat datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ya Rasulullah, saya ingin zina ya Rasulullah." Semua sahabat marah mendengar ini orang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mau zina." Sahabat marah dengar ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hati rusak ini. Datang kepada Nabi bilang mau zina, tapi tidak apa-apa, dia berani menyatakan itu keinginannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam biar tahu kalau dia rusak dan biar diobati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, saya mau zina ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum sedangkan para sahabat yang lain marah. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Atarda ayyakuna dzalika li ummi." Sambil tersenyum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah engkau rela kalau ada seorang laki-laki berzina sama ibumu, rela engkau?" Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "La, tidak ya Rasulullah." "Atarda ayyakuna dzalika li ukhtik." Apakah engkau rela ada seorang laki-laki yang menzinahi adik perempuanmu atau saudara perempuanmu? La, tidak ya Rasulullah. Kalau gitu jangan lakukan zina. Mulai sekarang ya Rasulullah, saya tobat dan tidak akan pernah berzina lagi. Nabi menghadapinya dengan tersenyum, wahai hadirin. Pernah pada satu ketika ada seorang, ini Nabi tertawa ya, senyum ya begitu. Ada pada satu riwayat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai kelihatan gerangnya. Satu riwayat lagi Nabi tertawa. Cuma bisa dihitung nih, kita tertawanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dihitung. Kalau senyumnya Nabi tidak bisa dihitung. Setiap waktu tersenyum, setiap ngomong tersenyum, setiap berbicara tersenyum. Tertawanya bisa dihitung. Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tertawa. Ketika apa? Ada seorang badui kencing di pojokan masjid. Kencing di masjid. Ada badui datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dalam masjid. Nancal. Kencing di dalam masjid. Semua sahabat marah, ada yang menghunus pedang hendak membunuh itu. Jangan, biarkan. Ya Rasulullah, gelil adab. Kencing dalam masjid. Mau dihentikan sama sahabat, tahan, biarkan. Tidak bilang. Tinggalkan, biarkan dia. Biar selesai dulu kencing. Selesaikan dia kencing, selesai kencing, panggil kata Nabi SAW. Dipanggil. Sahabat marah semua, ditarik sama sahabat, dihadapkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kasar-kasar kata Nabi. Jangan kasar-kasar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat marah semuanya. Pakai muka yang tidak enak sahabatnya. Yang rudeng kepi kayak ini sahabat. Kabadui ini iya, pakai wajah tidak enak, masam semua wajahnya. Iya, sampai alis ketemu. Memandang ini badui. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tersenyum menghadapi ini badui. Kata, "Inna hadhihi baitullah." Ini adalah rumah Allah. La yaqimu biha illa kasrati shalah wa dzikr. Ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas dilakukan apa-apa kecuali untuk memperbanyak zikrullah, dilakukan salat di sini, itu adalah rumah Allah. Bukan untuk kencing kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi tersenyum menyampaikan itu, sahabat semuanya merengut melihat ini orang. Gimana ya Rasulullah? Dimaafkan. Karena ini tidak tahu apa-apa. Tidak ada hukumnya orang yang bandel. Akhirnya badui ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma firli wa Muhammad
Jangan ente ampuni ini sahabat. Ya Allah ampuni saya, ampuni Nabi Muhammad, ini sahabat-sahabat yang lain. Jangan ente ampuni ya Allah. Nabi mendengar itu langsung tertawa dan terlihat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu tertawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu ketika Nabi juga tertawa di peristiwa perang. Ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, didoakan oleh Nabi bahwa beliau ini memiliki dua keahlian, memiliki dua senjata di setiap peperangan. Apa? Doanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah ditolak oleh Allah dan bidikan panahnya tidak pernah meleset. Setiap kali beliau membidik pasti kena. Pada suatu ketika beliau bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berperang, ya Rasulullah, ada musuh itu yang sembunyi di balik batu ya Rasulullah. Nongol dikit ke panah, saya sikat ya Rasulullah. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, bisa kena wahai Sa'ad? Bisa ya Rasulullah. Tunggu ya Rasulullah, lihat. Ditahan sama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Panahnya, busuk panahnya ditahan. Diarahkan kepada ada orang di balik batu. Nongol dikit, langsung dilepas sama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika lepas, langsung kena dahinya. Tas. Jongkok ini ya, baru naik dikit, beberapa detik langsung dilepas. Kena dahinya langsung. Setelah kena dahinya langsung terlentang dan kedua kakinya naik ke atas gini. Bayangkan, kena langsung ngelajar, sokon kedua ini. Langsung terjun kaki ini, kakinya kelihatan. Melihat hal itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum, tertawa sampai kelihatan ini. Itu tertawanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini keluarga dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika beliau masih kecil, beliau masuk Islam. Ada yang mengatakan waktu itu umur beliau 17 tahun. Ada yang mengatakan 19 tahun beliau memasuki agama Islam, percaya sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas diajak oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sa'ad bin Abi Waqqas, coba ikut saya. Mau kemana? Saya mau mempertemukan engkau dengan seorang. Ana mau mempertemukan ente dengan seseorang. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, apakah aku kenal dengan orang itu? Tentu engkau bakalan kenal. Engkau kenal dengan orang itu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai bertemulah mereka dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai percaya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas dengan omongan Rasulullah dan dia memeluk Islam. Ketika beliau memeluk Islam, beliau pulang ke rumahnya. Beliau merupakan seorang yang taat, seorang bangsawan Quraisy, taat kepada orang tuanya, taat kepada ibunya, cinta kepada ayahnya, cinta kepada ibunya. Sampai beliau memeluk Islam, maka ibunya mengatakan kepada beliau, Sa'ad, kalau ente tidak kafir dari agama Muhammad, maka anak mau makan, tak mau makan. Sampai Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mendengarkan kata ibunya. Bukankah agama ente memerintahkan ente untuk taat kepada kedua orang tua? Benar wahai ibu. Bukankah agama ente memerintahkan ente untuk berbakti kepada orang tua? Benar wahai ibu. Mulai sekarang ente keluar dari agama Muhammad. Ya. Kalau tidak, anak akan bunuh diri. Mau makan, tidak mau makan. Beberapa hari tidak makan. Akhirnya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, wahai ibu, aku cinta kepadamu wahai ibu. Aku sangat menghormatimu wahai ibu. Aku sangat cinta kepadamu wahai ibu. Tapi kalau engkau perintahkan aku untuk meninggalkan agama Allah, untuk meninggalkan agama Rasulullah, aku tidak akan pernah sudi wahai ibu. Walaupun nyawamu 100 keluar satu persatu untuk membuat aku kafir, aku tidak akan pernah keluar dari agama Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini keyakinan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya karena beliau tidak kunjung mengatakan begitu kepada ibunya, mengatakan begitu, langsung ibunya berkata, udah makan aja, makan. Dibiarkan Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk Islam. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat untuk beliau. Wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu 'amaini an ishkur li wa liwalidayk. Engkau harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada manusia untuk berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu, dikarenakan ibu telah mengandungnya selama 9 bulan dan menyusuinya selama 2 tahun. Sebagai tanda terima kasih apa yang harus dilakukan? Dia harus berbakti kepada orang tua. Wa in jahadaka an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa
Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala, tapi jika orang tua kalian memerintahkan kalian untuk mensyirikkan Allah, memerintahkan kalian untuk keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tuti'huma, jangan kau taati keduanya. La ta'ata li makhluqin li ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada. Selain itu bukan maksiat, kita wajib taat kepada kedua orang tua. Ini diturunkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib bin Kilab, Sayyidah Aminah bin Wahab bin Kilab. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bin Wuhaib. Wuhaib ini taretannya Wahab. Wahab punya abah namanya Kilab. Kilab punya anak Wahab sama Wuhaib. Wuhaib punya anak Abi Waqqas. Abi Waqqas ini nama aslinya Malik. Wahab punya anak Siti Aminah, berarti Malik dengan Siti Aminah sepupu. Sayyidina Malik punya anak namanya Sa'ad. Siti Aminah punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Sa'ad sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepupu dua kali. Dua popo dan lima turun. Anaknya Kanjeng Nabi dengan anak daripada berapa popo? Popo. Hadirin rahimakumullah. Kerjakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling ringan. Dari sekarang ini kita lebih banyak senyum kepada yang kita ajak omong, senyum kepada beliau, senyum kepada siapa, lebih banyak senyum. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, memasukkan kita ke dalam surganya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, adada ma khalaqa fis samaa. Subhanallah
بها يا الله بحسن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الظاهر من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان يتمثل بي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. ولقد أشرت لنقطع من أوصافه تحيي القلوب تهيئ الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا. وإذا امتددنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ربنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بإن أخطأنا، واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب رضانا. أرنا بفضلك منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا، واربط به في كل حال حملنا وحبال من ودى ومن والاه، والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا، والحاضرين وساميا في جنبنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا، وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من أحيانا، وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا، واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح حكمنا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. يا رب واجمعنا واحبابا لنا في ذلك
الفردوس يا رضوانا بالمصطفى صل عليه وآله مع تسبيح الصلاة أوصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل على جمع مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا أو محروما. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب. آمين 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 آمين.